भारत माता के बोलो बोलो भारत माता के बीजेपी 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 कपड़िया करे बीजेपी फाइनल चंगबरना लाग सको प्रवता बना जाकर फाइनल चंगबरना लाग सको तेजी प्रवता बना फाइनल चंगबरना लाग सको कपड़िया करे बीजेपी बना फाइनल चंगबरना खोलबो कपड़िया करे प्रवता जाकर बीजेपी बना फाइनल चंगबरना लाग सको बीजेपी जिनापत बीजेपी जिनापत बोलो बोलो भारत माता के बोलो 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 भारत माता के बोलो 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 भारत माता के ambai jata media rangno tini 29 Kristopurni 18 নম্বর এডিসি ভিলেজ তিনি কাইসা প্রোগ্রাম 43 মাইল ও প্রোগ্রাম বিভিন্ন দল ইয়াকারই ত্রিপুরা মথা সিপিএম বিভিন্ন দল তৈয়াকারই তিনি 102 ভোটার তিনি বিজেপি ও ফাইয়ে বড় কোনো সংবাই কাম খাইনাनै তিনি বড় ফাইয়ে হামিলুম ভাইগা গলাইবেলা হামবাই যারা ফাইনে রং তেবা হামবাইও তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তে হামবাইও তিনি ত্রিপুরা হাসিনী মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহানো যত তিনি ও লোকরংনো হামবাইও তাঙ্গै হিনে মোদীজি যেবা কাম খাইতংমনি মরণ হারিনো তিনি বড় সিনি লগে ফাইগা বিজেপি খাইজাং ন ngai o tawo patron poro yatran poro tengma tamo thani aro gari ni doi aro nglia so tam bijipi post thakta unglia mane bobo hai no na hari unglia na mane boro bijipi ung te prama tamo khaidi ngai chini te prama thani naran hing chau ban ek ni chong khaja ka char ta khadi no koi family tamone aro te prama tamo to pas family nang kono leader ekhal post ro to tam ang JMC committee ni president JFMC committee JMC committee ni president ADC hello tahu kinaro kongal gana ini giting kha angko borokok buho tong khai the buk su yak su phainai ko bo jatin ko sau ba jatin bukho su droi ba ge buk ba phai dilu si paikha rang langoi rang ngoi chai paikha tabuk no jasa khai de jasa jasa